اهلا وسهلا خالتي مرحبا بكم bonsoir tout le monde مرحبا بكم في لايف d'Algérie Part. J'espère راكم ملاح, j'espère راكم تشوفوا فينا ملاح, j'espère que vous nous entendez très bien, que l'image passe bien, que le son passe bien, en attendant que les informations vont bien passer. Nous avons une soirée riche en informations, nous n'avons pas commencé très tôt, nous n'avons qu'à d'ailleurs jamais commencé très tôt, ça ne nous intéresse pas de commencer très tôt, parce que Algérie Part, le monde appartient à ceux et celles qui veillent beaucoup, qui se lèvent tôt, et à ceux et à celles qui veillent énormément et qui veillent très tard. حنا نحبوا الليل باسكو في الليل نقدروا نهضروا واحد الحوايج اللي ما نقدروش نقولوهم في النهار. كاين واحد لاداج تاع ان اونسيان جورناليست الجيريان الله يذكروا بالخير يقول لك حكومه الليل وحكومه النهار. حنا en Algérie, en tout cas في Algérie Part, on a créé le journalisme de nuit et le journalisme du jour. Et la nuit, on va dire des choses que peut-être ne pourront jamais être dites pendant la journée et qui vous aideront certainement à digérer votre sommeil plus tard quand vous allez dormir. مرحبا بكم يا جماعه في لايف d'Algérie Part. اهلا وسهلا والسلام عليكم مرحبا كاع الجزائريين والجزائريات. اليوم قلت لكم اون سواري ريش اون انفورماسيون. عندنا واش نحكوا يا جماعه اليوم؟ عندنا ملفات كبيره, عندنا دي دوسي كبار. جيسبر راكم تشوفوا فينا مليح, جيسبر راكم تسمعوا فينا مليح. رانا نهضروا على سياسه اقتصاد, نوتامون اول خرجه للحراك في بجايه كومون لا تي توفي. مرحبا بكم يا جماعه. على بالنا يا جماعه بزاف دونتر فو نو ديز حنا غدوه ان شاء الله نخدموا تري تو لا جورني, سي بور سا اون aimerait bien que vous commencez vos lives un peu plus tôt. Mais la غالب يا جماعه حنا في لي لايف تاعنا on ramène des documents, on ramène des chiffres, on ramène des tableaux. اليوم تاني جبت لكم des documents avec moi كيما البارح جبت لكم وفائق نتكلموا على des sujets qui sont complexes, qui nécessitent un peu de travail, qui nécessitent vraiment du savoir-faire et un certain niveau d'expertise. معليش vous n'allez pas regretter كي تروحوا تسهروا معنا اليوم. اليوم يا جماعه جبنا ربي ما نقدرش نبدا ليميسيون تاع اليوم بلا ما نخمم في ناس تاع بجايه اللي رفدوهم اليوم. encore une fois la répression a frappé encore une fois très fort. Plusieurs arrestations musclées. أول حركة للحراك depuis le début du confinement sanitaire en Algérie, c'est-à-dire depuis le 23 mars dernier. في بجاية اليوم السبت il y avait une action de protestation لحرية التعبير, لتغيير النظام الجزائري, لتغيير السياسي في الجزائر, لحماية الديمقراطية ولا لحماية مش حماية الديمقراطية, ما كاش ديمقراطية لازم نديروها باش نحموها, يعني حماية حقوق الإنسان, لحماية الحريات العامة, pour la protection des libertés publiques, pour la promotion des libertés publiques, pour la construction d'une véritable démocratie. Il y a eu un appel à manifester. Je vais vous dire la vérité, je n'ai pas vu des centaines de personnes ou des milliers de personnes comme d'habitude à Bjaya. Je pense que Ejma'anes ne voulaient pas sortir encore, ils ont toujours peur de l'épidémie, de la pandémie du Covid-19. Ceux et celles qui avaient peur, qui croyaient, qui croient ou qui croient encore ou toujours qu'il ne faut pas manifester ou se rassembler publiquement parce qu'il y a un danger sanitaire, il faut les respecter, ils ont complètement raison. Mais Ejma'anes les kharjou اليوم, شفنا بلي la police, les services de sécurité في بجاية, ils se sont acharnés de manière très musclée, رفدوهم, لعبوا بهم في كاع لي كوميساريا, كاين اللي بداو الكوميساريا سونترال تاع بجاية, كاين اللي داوها dans d'autres commissariats, كاين اللي داوهم dans d'autres commissariats في dans d'autres quartiers. الحاجة اللي ما أنا اللي شفتها اليوم, le message du régime algérien. On ne tolère plus aucune manifestation. On ne veut plus du retour du Hirak. La preuve, تم راحوا رفدوهم. كاين quelques initiateurs, يعني ceux qui ont appelé cette manifestation, ou là quelques leaders يا جماعة راحوا رفدوهم كاريمون من الدار. كانوا خارجين من الدار, يعني ما سمعوش, parce qu'il y a eu plusieurs types d'arrestations. Il y a eu une dizaine d'arrestations قدام la maison de la culture, la fameuse maison de la culture في la ville de Bjaya. Il y a eu d'autres arrestations qui étaient dans des quartiers. La cité Knas, la cité CNS plutôt, ou là qui m'a طارق خونا مرزوق تواتي اللي رفدوه في la cité 1000 logements تاع بجاية. من بعد داوه في le commissariat central. المهم c'est que les trois leaders, يعني les trois organisateurs de cette marche, اللي هما مرزوق تواتي, Yanis Adjliya, si je me trompe pas,
je vais corriger son nom, je connais bien Yanis, mais j'ai jamais pu retenir son nom. Vraiment un jeune homme de bonne famille, vraiment très gentil. Mrzouq Touati, ويانيس عجلي ويانيس عجيلة يانيس عجلية وعمار بيري. هادو les trois personnes ont été traitées de manière très particulière par les services de sécurité. رفدوهم directement داوهم le commissariat central, alors que tout le monde a été relâché au bout de quelques heures. عاودوا طلقوهم. كاين واحد برك il a été blessé parmi les manifestants, il a été emmené à l'hôpital de Bjaya. هادو ثلاثة qui ont été considérés peut-être comme les leaders. Yanis Adjilia معروف في بجاية, un militant qui est très connu. انا je l'ai connu personnellement. في النهار قبل ما نحكي لكم على يانيس وكيفاش تلاقيت به, ماذا بينا نحكيو شويه على مرزوق تواتي. مرزوق تواتي يا جماعه ما كاينش اللي ما يعرفوش وكابيلي. Le fameux blogueur qui a été incarcéré en 2017 pendant 2 ans. يعني مرزوق تواتي كان في الحبس. شفاو لافير تاع مرزوق تواتي pendant 2 ans هو في الحبس. لصقوا له واحد التهم فريمون بيزار. الناس اللي ما تعرفش بزاف مرزوق تواتي بتي ريزومي. مرزوق تواتي في دونك في janvier 2017 دخل الحبس. Il est resté plus de 2 ans. Malheureusement, في شهر mai, en mai 2018, il a été condamné à 10 ans de prison. وعلاش؟ parce que مرزوق تواتي في البلوج تاعو, il a diffusé au niveau de son blog un entretien avec un responsable israélien. من بعد داروا له تهمه intelligence avec ennemi etc. ضربوه ب10 سنين حبس. من بعد هذه la condamnation un mois plus tard, toujours en 2018, elle a été réduite à 7 ans de prison ferme. من بعد طلعت la Cour suprême. من la Cour suprême قال لك rejuger l'affaire. Elle a été renvoyée vers le tribunal de Skikda. Et le tribunal de Skikda fait mars 2019. Il l'a condamné à 5 ans de prison, dont 2 années de prison ferme et 3 ans avec sursis. وهنايا خرج مرزوق تواتي. le 4 mars pratiquement 2019. Et c'était d'ailleurs un événement heureux. juste مور كيبدا الحراك في 22 février. مرزوق تواتي خرج من الحبس. مرزوق تواتي يا جماعة أنا شخصيا عرفته. J'ai échangé avec lui, j'ai pu échanger avec lui. Je n'ai jamais pu comprendre كيفاش يا جماعة هذا مرزوق تواتي ردوا intelligence avec ennemi etc. Et il est devenu quelque part depuis 2017 jusqu'au début du Hirak quelque part le symbole, notamment Kabylie, parce que il est d'expression kabyle berbère, il parle souvent en berbère, il écrit un peu en français, mais il militait essentiellement en berbère, en kabyle. Il était un peu le symbole. C'est grâce d'ailleurs le combat pour la libération de مرزوق تواتي. Il y a eu une marche. كنت أنا في الحبس كي خرجنا احنا من الحبس في أكتوبر في novembre 2018. C'était à la fin du mois de novembre 2018. Il y a eu une marche في بجاية organisée entre autres par Yanis Adjilia qui a été اليوم incarcéré اليوم داوها الحبس. هذا يانيس عجلي c'est un شاب ولد بجاية etc. militant, il croit à la démocratie, il se bat, un militant, un jeune algérien تلاقيت به. تلاقينا كيف في الجي حكينا على مارش تاع مرزوق تواتي قال لك هاو تعاونونا رفدوا معنا نتوما كنتوا في الحبس وشفتوا واش داروا فيكم النظام اكسيتيرا. رحت انا وسعيد بودور الله يذكره بالخير باش نحكي لكم الحكايه بيان. جنبي ربي واش نحكي لكم اليوم. Vous allez comprendre un peu la relation avec les événements d'aujourd'hui, avec la répression qui a eu lieu aujourd'hui, qui était programmée depuis plusieurs années. Là, ce n'est pas une nouvelle. Cette répression-là, peut-être un peu plus musclée, n'est pas nouvelle. أنا كي رحنا في نوفمبر مع سعيد بودور, on s'est déplacé jusqu'à Bjaya. تلاقينا مع يانيس أجلية qui faisait partie du comité d'organisation de cette marche. مرزوق تواتي كان توجور في الحبس. قلت لكم خرج حتى مارس 2019 كان في الحبس depuis le mois de janvier 2017. حنا غير لحقنا البجايه مع سعيد بودور حبسونا في واحد الباراج طلعونا شفنا رشيد نكاس حكموه في الباراج تاع لا جوندارموري تاع بجايه رفدوه. وحنايا كيما انا وسعيد بودور دخلنا داخل بجايه حكمونا ديريكتومون الكوميساريه سونترال. غير لحق الكوميساريه سونترال نوزا سيباري مع سعيد بودور. هضرنا جاو ليا لا بوليس قالوا واش راك دير لهنا وراك توسخ في روحك وهذه سيت اون مارش اورغانيزي بار لو ماك ومرزوق تواتي سي ان ماكيست يتابع لا طوندونس دو ماك
وما على باليش وردوه يعني كانه هو اكبر ارهابي في الجزائر. ولي زورغانيزاتور دو سات مارش كوم ايتون دي جون totalement accusés des séparatistes du MAC ou l'indépendantiste ou la contre la division nationale, etc. Alors je compte je me souviens très bien, j'avais passé toute la journée au commissariat central d'Abjaya. À l'époque, cette journée-là, il y avait encore, on pouvait encore, c'est-à-dire qu'on était, bien sûr, il faut que les gens كانوا يرفدوا في الناس, كانوا يرفدونا, يتجوز كاع la journée في الكوميساريا ويطلقك à la fin de la journée, يطلقك يرميك, كيما يديك إما يرميك à 40-50 كيلومتر بعيد على الدار وانت tu débrouilles كيفاش تدخل, إما يهب لك jusqu'à la fin de la soirée حتى الليل يطلقك يرميك في الليل. حنا كي قصرنا يا جماعة مع لي بوليسي قلت لهم يا جماعة أنا مرزوق تواتي إلى دي زيدي ماكيس ولا ماشي ماكيس, je peux ne pas être d'accord avec lui, je peux ne pas partager sa vision de l'Algérie ni sa vision de l'avenir de l'Algérie, بصح حنا واش يهمنا ما نحطش أنا واحد في الحبس على جال آراء السياسية. Il n'est pas possible, il n'est pas acceptable d'accepter qu'il y ait quelqu'un en prison pour ses opinions politiques. Et c'est ça pourquoi le combat, on avait mené à l'époque le combat pour Merzoug Touati. Et c'est pour ça que Merzoug Touati, et pour moi je suis journaliste, quand je Netanyahu, on dit l'interview. Je suis journaliste, il n'est pas journaliste, pourquoi il a fait cette interview avec ce responsable israélien, quels sont les visées, les arrière-pensées, mais il y a باللي ما قتلش, ما ذبحش, ما سرقش. Est-ce que Binetna, le responsable israélien, n'a pas besoin de Merzoug Touati pour lui donner des informations sur l'Algérie? Ça n'a aucun sens. Donc notre combat était toujours pour la libération des gens qui se rendent en prison pour des opinions, là pour des écrits. Ce qui est complètement scandaleux. هذا يانيس تلاقيت بيت ما لقيت فيه مبالغ, انا مش حتى حاجه باللي عنده علاقه مع الماك. ما حسيتش فيه باللي عنده علاقه مع الماك. C'est un militant de la cause berbère. On peut être militant de la cause berbère sans être militant du MAC. Il y a une grosse différence. Même s'il a des idées du MAC qui n'a pas développé en ma présence, ولا ما حكيناهمش عليا, أنا نشهد شهادة والله العظيم شهادة إنسان qui est complètement neutre et objectif. هذا ولاد فاميليا مسالمين, لا علاقة لهم مع لي ديفيزيون, لا علاقة معهم أيادي أجنبية. ولاد بجاية معروفين في بجاية, ناس معروفين. Les services de sécurité, Yanis, il a été convoqué plusieurs fois par les commissariats, plusieurs fois par les policiers, ce n'est pas la première fois. Merzoug Touati comme d'un عامين حبس معروف عند les services de sécurité. Pour اليوم دايروا لهم تهم كما Merzoug Touati, incitation à attroupement et distribution de publications pouvant porter atteinte à l'unité nationale. زادوا لهم كي هو كي انيس اجليه, كي هو كي عمار بيري, داو لهم توجور التهمه تاع لو كونفينمون سانيتير باللي كون كوا mise en vie mettre la vie d'autrui en danger durant la période du confinement. C'est-à-dire comme ils n'ont pas respecté le confinement, donc ils sont inculpés officiellement. واليوم المشكل c'est que كيرفدوهم اليوم, يعني شوفوا la rapidité de la répression. Si l'État algérien et le régime algérien étaient aussi rapides dans d'autres secteurs, étaient aussi réactifs dans d'autres secteurs que dans la répression, ben la Corée du Sud ou le Japon, normalement ils allaient les présenter غدوة إن شاء الله الحد devant le procureur de la République ويشوفوا القضية تاعهم, يجوزوهم بجوج d'instruction ويقرروا ويفصلوا في الأمر تاعهم. يعني on n'a même pas attendu la journée de demain. Rapidement, l'après-midi, داوهم directement au tribunal, جوزوهم devant le procureur de la République. Le procureur قال لهم مثول فوري. هذا المثول الفوري مشكل كبير, comparution immédiate. المثول الفوري احنا هادو عليها les avocats algériens. المثول الفوري عنده ses règles, عنده ses critères, il a ses mécanismes de fonctionnement. ماشي هكذاك ودير المثول الفوري. مثول فوري ما حكمت واحد en flagrant délit. هنا il s'agit d'une simple manifestation. Ils n'ont ni brûlé des pneus, ni caillassé un véhicule de police, ni تعداو على إنسان, ما والو. Maintenant, directement داروهم مثول فوري, comparution immédiate. اليوم السبت عشية ضربوهم mandat de dépôt, incarcération, في 3, Merzoug Touati, Yanis وعمار بيري. Et donc ils sont en prison, le procès تاعهم a été renvoyé normalement, d'après ce que j'ai compris, jusqu'au 17 juin prochain. Ce qui est quand même
scandaleux, c'est que c'est encore une fois des incarcérations, encore une fois des emprisonnements, encore une fois la répression, parce que النظام الجزائري ما راهو خايف من الحراك يولي. دوك اللي يخرج يفدوه باش تفهموا مليح باللي اليوم اذا عندنا 90,000 محابسين في الجيري على جال الحراك بوست كورونا، يعني الحراك دوزيام جينيراسيون راح يولي مول كورونا فيروس، on va doubler le nombre de prisonniers facilement. On va avoir des prisons surbondées parce que اللي يقبضوا يحطوه في الحبس. Bon, هما ils ont visé Merzouq Touati ou Yanis parce que c'est des leaders, c'est des organisateurs. Pour eux, هما راس النميمة. Ce qui est vrai, ils sont très impliqués dans l'action. Maintenant, je vois dans certains commentateurs, يا جماعة قال لك ناس وعناش لا الكونفينمون ما نديروش، il fallait pas faire ce rassemblement, il fallait pas faire cette manifestation. C'est un point de vue tout à fait respectable. C'est un point de vue qui est logique, qui est même défendable. بصح انت علاش مرزوق تواتي ويانيس والعشرات من الناس اللي خرجوا معاهم اليوم في بجايه علاش خرجوا؟ Pourquoi ils sont sortis? Si on était dans un pays où les droits sociaux, où les droits politiques, où la dignité humaine, où les droits de l'homme, où ils étaient respectés, où il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire كاين الحقوق الاجتماعيه والسياسيه les jeunes هادو ما يخرجوش. J'imagine que مرزوق تواتي لو كان جا عايش في لا سويس ولا في لا سويد وكان عايش مع ولا مع العاشقه تاعو او يفي une histoire d'amour يعيش la jeunesse تاعو. J'imagine c'est la même chose. Yanis, je veux dire que ces jeunes-là qui risquent leur vie, qui ont risqué leur vie, risquant une contamination Covid-19, en affrontant la répression, en prenant le risque d'aller en prison, parce que اليوم راح يباتوا في الحبس comme plus de 60 personnes depuis le début du confinement sanitaire. Alors dans la liste, pratiquement 60 personnes. Arrestation, interpellation, garde à vue, mandat de dépôt, depuis le début, le régime algérien a mis des الحباس. Et pas pour des rassemblements, pour des simples vidéos, pour des dessins sur Facebook, pour des, pour des commentaires ou des vidéos sur Facebook. النظام اللي le régime algérien provoque يحقر في الجزائريين، من بعد يخلع ويقول الجزائريين يحبوا يخرجوا في وسط الكونفينمون. من ذلك الانسان كيكون محقور، كيكون كنحس باللي الكرامه تاعو ما عندوش، باللي ما عندوش يعني مستقبل في البلاد هذه، وكيتلقاه باللي خايف على روحه وخايف على المستقبل تاعو. سي نورمال يا جماعه يفا سورتير، سي نورمال النظام الجزائري في le beurre, l'argent du beurre. Et l'homme qui fait du beurre, la femme de celui qui fait le beurre, la voisine de celle qui fait le beurre، حبي يدي كلش، حبي يربح كلش. يعني ما تقدرش تحط انت الناس في الحباس، تقهر الشعب، تقهر الزوالي، ما تعطيلوش خبزته تمدلو غير مليون في الشهر وتقول له روح عيش بها، يعني ميم با 50 اورو، تتقبل الناس بالحقره، تحط الناس في الحباس كيما وليد كيشيده خلى يماه مسكينه مريضه تدخل في الحبس، كيما خونا تاع تيموشنت رياحي. Si je me trompe pas, c'est son nom, c'est رياحي. تاع تيموشنت اللي خلى يماه مسكين كيف ملك رياحي، فوالا ملك رياحي تاع تيموشنت اللي خلى مسكين يماه تبكي عليه قدام تريبيونال تاع تيموشنت باسكو دار فيديو في الفيسبوك. ما تقدرش تقول الجزائريين يا ودي سكتوا خافوا. الجزائريين n'accepteront jamais la dictature. Il faut comprendre que nous sommes un peuple qui lutte pour sa liberté depuis le colonialisme. Faut comprendre que l'histoire, l'Algérien, le colonisateur français 1830, on a fait des révolutions jusqu'à 1912. حبست في 1912 عاودت قلعت في 1954. L'Algérien est un lutteur, est un battant. شوف ترميه في الحبس ما ترميش في الحبس، تسبو تهدو تقتل وليدو تدنالو العائله تاعو ما يسكتلكش. الجزائري تهضر معاه بالملاحات تربحو، تخرج معاه بالقباحه يدير لك الحرب ويحاربك ويدير فيه واش تحب. في التسعينات النظام الجزائري يقول لك ها قتل النظام الجزائري في التسعينات كاش ما ربح والو. هم لي جينيرو دي زاني 90 كاع راهم مرميين برا، ولي زيسلاميست دي زاني 90 كاع راهم مرميين برا، ما عندهم حتى تاثير على الشعب الجزائري. الشعب الجزائري c'est un peuple qui est prêt à mourir pour sa liberté. Et ça le régime n'arrive pas à le comprendre. انت مرزوق تواتي ديجا دار عامين حبس، هاك تحطوه في الحبس، ها موالف بالحبس، يعرف الحبس كي هو بحبسي،
شكون اللي ما راحش الحبس دوكا في الجزائر؟ l'Algérie maintenant la prison a été banalisée, elle ne fait peur à personne. ولينا اليوم حنا محبسيه في الجزائر نعرفوا الحبس. انا درت الحبس ونعرف ناس في الحراش، كي يكون يعاودوا يدوني الحراش نعرف وين نروح الكارتين، نعمل نهضر الكارديان، وين ناكل مليح، وين ندبر كوكاكولا، وين ندبر سيرفيتمون، خلاص نعرفوا السيستم تاع الحباس. ولينا كاع الشعب ديجا l'Algérie elle-même راهي حبس une prison ciel ouvert. C'est-à-dire cette manière de faire, d'emprisonner à tort et à travers, ça ne marchera pas en Algérie. Les Algériens, c'est pas les Égyptiens. Les Algériens, c'est pas les Marocains. Les Algériens, c'est pas les Argentins ou les Brésiliens. L'Algérien, il est fait pour... C'est un bâton. والله العظيم يا النظام راكم نفهمكم ما تعرفوش شعبكم parce que vous vivez dans vos châteaux, dans vos résidences à Club des Pins, dans vos résidences présidentielles, Zerad Dabna, Aknoun, etc. Vous voyagez avec vos propres avions. C'est-à-dire les Algériens, ils se frottent pas à ce peuple-là. Ils se frottent peuple-là حاقرين الشعب هذا وعندنا 90,000 محابسين اليوم لحقنا 90,000 محابسين c'est-à-dire on fait partie pratiquement des 30 ou 40 pays minimum qui ont le plus grand nombre de prisonniers pour un pays de 44 millions d'habitants c'est énorme 90 000 prisonniers يا تحطوها 180 000 prisonniers ما يسكتلكمش الشعب هذا راكم تعيوا في روحتكم في باطل en Kabylie on lutte depuis des décennies وما حبسوش الناس. Il y a eu le printemps berbère, il y a eu le printemps de 1982, 2001, de 2011, وما تحبسش la Kabylie. toute la région de l'Algérie ما تحبسش ما يحبسولكمش. الحل الوحيد c'est d'accéder à la volonté de ce peuple. واش ما داش الاستعمار الفرنسي ما يديروش الاستعمار المحلي. Ce que les généraux français n'ont pas réussi à faire pendant 130 ans, ce ne sont pas les généraux algériens qui vont réussir à le faire. واحد يولي العقل ويا جماعه واحد يولي العقل شويه ويخاف ربي شويه يا جماعه. Mais le régime algérien fait fausse route. La répression ne payera pas. Toute ma solidarité encore une fois avec Merzouk Touati, toute ma solidarité avec Rona Yanis, Ammar Beri et tous nos encouragements. حنا ما راناش نقولوا attention لازم الشعب لازم الناس يخرجوا دوكا en plein confinement. Je l'ai jamais dit, je ne suis pas en train de le dire. Je dis juste qu'il faut comprendre les raisons. Les jeunes, ils ont pris des risques avec leur vie, c'est parce qu'ils se sentent mal. C'est parce qu'ils ne sont pas libres. C'est parce qu'ils ne se sentent pas dignes. شفهموا مليح لو كان منظومه حكوميه سياسيه اللي تمد لهم يا جماعه حقهم وتمد لهم تسمع لهم وتعطي لهم القيمه الالجيريان يوقف معاك وانت عارف كيفاش تربحوا برك تخرج تنحي له حقه وما يوقفش معاك. هذه الاولى on parle يا جماعه اليوم du mal-être du sentiment etc. qu'est-ce qui provoque le malheur des Algériens, leur exaspération, leur colère. Il n'y a pas bien sûr que la dictature, il n'y a pas bien sûr que les problèmes politiques, il y a aussi les problèmes socio-économiques. واليوم justement يا جماعه ماذا بكم كنتركزوا معايا اليوم جبت لكم اليوم دو طابلو. هادو لي دو طابلو اللي معايا اليوم ils vont résumer à eux seuls la comment dirais-je, ils vont résumer à eux seuls la grosse problématique la plus délicate, la problématique la plus sensible de l'économie algérienne. هذه la problématique يا جماعة عندها علاقة directement مع la misère sociale مع la pauvreté. هي وش الحكايه يا جماعه تبون البارح تكلم وقال في الانترفيو تاعو باللي نو حنايا اون في دي زيفور وكاين الناس راهم يشتكوا من الوزراء تاعنا وحنا الوزراء هادو غير كيما سخنوا الكرسي صافي يا ربي 5 شهور وعندهم ليبيديمي دو كوفيد 19 هذه اللي حتى واحد ما كان يستنى فيها واللي ضربت العالم كومبلي يعني كاع العالم اللي اون سوفرير. Le monde entier est en train de souffrir. Comme quoi, donc c'est normal qu'ils ne peuvent pas être efficaces pendant ce contexte-là. On a fait des efforts. On a le SMIC de 18 000 dinars à 20 000 dinars. On a un million d'épannages qui m'a un million d'épannages pour tous les Algériens. Ce qui prouve que, bon, tous les Algériens, pour toutes les familles nécessiteuses, ce qui prouve qu'on en a واقفين وما راناش نغزوا ولا الشعب الجزائري اللي يسوفر الفقير ما نسيناش.
ديما يا جماعه تفهموا مليح باللي تبون اليوم لو كان يمد 10 ملايين ولا 15 مليون في الشهر كاع الجزائريين ما نعيشوش مليح وما نقدروش نعيشوا مليح. على ما نقدروش نعيشوا مليح لانه تبون النظام الجزائري ما يتحكمش في واحد المعادله اقتصاديه. يا اون ايكواسيون ايكونوميك كي شاب au pouvoir algérien. Cette équation économique c'est la valeur du dinar algérien. علاش حنا في الجزائر on vit mal et on a l'impression même si on gagne 30-40 millions par mois, ce salaire ne pourra jamais nous suffire pour qu'on puisse bien vivre. علاش؟ Parce que je m'ai une monnaie, la monnaie تاعنا ما تسوى والو. عندنا une monnaie de ce qu'on appelle une monnaie de monopoly. سمعوني مليح ركزوا معايا s'il vous plaît باش تفهموا قبل ما ندخل هذا لي دو طابلو واش يقولوا لكم. D'abord نمشي un petit cours, un peu de pédagogie. Je vais vous dire ce que les dirigeants algériens ne veulent pas dire à leur peuple. لازم تعرفوا يا جماعه بلي حنا كيفاش تمشي l'Algérie depuis pratiquement l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. حنا عندنا une monnaie qui est le dinar. Or, le dinar algérien, ce n'est pas une monnaie convertible. C'est-à-dire, c'est une monnaie qui n'est même pas reconnue comme une devise. Une devise. Une devise, elle a deux caractéristiques. Imma, c'est la monnaie d'un pays qui est puissant économiquement, qui, dans la puissance économique, t'oblige à reconnaître sa monnaie, comme la Corée du Sud, comme la Russie, la Chine, les États-Unis, l'euro de l'Europe, le dollar australien, le dollar canadien. C'est des pays qui sont puissants économiquement, c'est-à-dire ils exportent, mais ils contribuent au développement de la richesse mondiale. Ils pèsent lourd au niveau de l'économie mondiale, chacun dans son domaine. Voilà, c'est une devise, c'est lorsque une monnaie qui devient convertible. معناتها la monnaie هذيك تقدر تخدم بها وتشري بها في العالم. يعني partout dans le monde sur le marché international. يا جماعة le dinar c'est une monnaie qui n'est pas convertible. يعني ما تبيع ما تقدرش تشري بها ما تبيع تخدم بها غير في الجزائر. À partir du moment où تخدم بها غير في الجزائر, ce n'est pas une devise. Ou à partir du moment où l'économie algérienne elle est complètement faible, rentière, on ne produit rien, mis à part du pétrole et du gaz qui sont des richesses naturelles, donc la monnaie tana n'est pas du tout une devise. ثانيا un problème qui لازم تفهموه باللي حنا 97% à 98% de nos exportations c'est des hydrocarbures. C'est des hydrocarbures, maintenant c'est du gaz et du pétrole. Bon, l'année اللي فات c'était 82, 93%, 94%. يعني كاين عوام وين 94% من المبيعات تاع الجزائر en devise c'est le pétrole et le gaz. كاين عام يطلع 98, 97%. بصح même كي نشوفوا باش تفهموا مليح يا جماعه même les exportations hors hydrocarbures, c'est-à-dire هذوك 6% par exemple اللي ماهمش pétrole ou la gaz. Quand on va les analyser, on trouve que les 50% منهم c'est des produits qui sont des dérivés du pétrole ou là du gaz. C'est des dérivés, يعني مشتقات البترول والgaz. Donc c'est des dérivés du gaz et du pétrole. Donc quelque part on ne peut pas ne pas les comme l'asphalte par exemple, comme l'ammoniac, c'est des dérivés indirects et directs du pétrole et du gaz. Donc on peut les considérer comme des exportations des hydrocarbures. هذه واش معناتها؟ معناتها 98% pratiquement واش رانا نبيعو هنا c'est le pétrole et le gaz. حنا البترول باش تفهموا مليح والغاز نبيعوه بالدولار. Donc on le vend en dollars américains. وحنايا من بعد نحن نشرو en euros. C'est-à-dire les importations تاعنا ما نشروهمش غير بالدولار. alors que حنا نبيعو حنا كي نبيعو الغاز والبترول تاعنا نبيعوه بالدولار. مي كي نشرو الماكله الدواء الحوايج الصبابط on est l'un des pays les plus gros parmi les plus importants importateurs dans le monde. À un moment il y a des années comme en 2012-2013 l'Algérie elle a dépassé يا جماعه les 60-63 milliards de dollars d'importation. C'est énorme. Donc on gagne de l'argent en dollars, mais on dépense en dollars et en euros. Ce qui fait que est-ce qu'on a نعيشو مليح ولا ما نعيشو مليح. Quel est le critère qui peut déterminer est-ce qu'on vit bien, est-ce qu'on est est-ce qu'on est pauvre, est-ce qu'on n'est pas, on souffre pas, est-ce qu'on est en souffre financièrement, est-ce qu'on est à l'aise, est-ce qu'on n'est pas à l'aise. C'est par rapport, c'est lorsqu'on va étudier le rapport ben le dinar ou l'euro ou le dollar. Quand on voit le rapport ben le dinar ou l'euro ou le dollar, هنا نعرفوا l'état de santé économique et financier de notre pays. Parce que نبيعو كلش بالدولار ونشرو كلش بالدولار وباليورو. Donc هادو هما les seules références économiques que nous avons. Les autres références ne tiennent pas. كما تبوني نقول لك نخدموا حنايا
عندنا 25 مليار دولار تاع الاغريكولتور، هذا خرطي. انت الفلاحه تاعك انت تخدمها بالدينار وتبيعها بالدينار، ما تجيب لك والو في الدوفيز، دونك ماكش تدخل دوفيز. Ça ne compte pas. Tout ce que tu gagnes en dinars ne compte pas. À partir du moment où c'est une monnaie qui n'est pas convertible, qui n'est pas reconnue comme une devise et qui n'est pas recherchée à l'étranger, ni achetée ni vendue. Donc, واش تدخل بالدينار شغل ماك دير والو، شغل تبول في الرمل ولا تعمل في الريح. Pas plus. Maintenant, ها شوفوا مليح هادو لي طابلو. هادو لي طابلو يا جماعة بزاف ناس ما يحكوش عليهم. الناس كاع السياسيين في الجزائر لا غالب مستواهم رديء، la médiocrité de nos politiques, de nos dirigeants et le niveau bas de nos hauts responsables font en sorte qu'on ne parle jamais de ce problème. القيمة تاع الدينار, la valeur du dinar est en train de chuter depuis de longues années. Depuis de longues années. لازم تعرفوا par exemple, هاوليك un tableau. Ça c'est les tableaux des bourses. Vous savez les marchés boursiers. Moi je suis abonné à des plateformes boursières. Les marchés boursiers يقول لك باللي هاوش حيتباع البترول، هاوش حيتباع الغاز، هاوش حيتباع الذهب، هاوش حيتباع الفضة، كلش كاع لي بري. Tout est transparent. هذه ماشي كازيرنا ولا وزارة الدفاع الوطني ولا حكمها جنرال بومبيس ولا ما لا باليش. Non, هنا tout est clair, net et précis. L'économie mondiale tout est transparent. Tu rentres dans des plateformes boursières, tu vois combien en ligne on actualisé heure par heure, combien vaut les matières premières, combien valent les matières premières, combien valent les actions des entreprises. Ou on ce qu'on appelle les cours officieux des devises. Yani chaque monnaie, combien elle vaut par rapport au dinar, par rapport à l'euro, par rapport au dollar. La véritable valeur d'une monnaie heure par heure, jour par jour. Quand on prend le dinar algérien, par rapport au dollar et par rapport à l'euro. Depuis, l'euro par exemple. En juin 2019, سمعوا مليح حنا شوف هذا مهم باسكو après je vais vous expliquer وعلاش كاينه ميزيريا وعلاش التطور الاقتصادي ما راهوش ممكن في الجزائر وعلاش رانا اليوم نحسوا باللي لا بوفروتي ولا ميزير sont en train d'avancer dangereusement dans notre pays. L'euro par exemple كان في juin 2019. Attends, je parle du cours officiel. Le cours officiel ما يستعرفش marché parallèle. خلونا من marché parallèle تاع سكوار. Le cours officiel c'est le cours اللي تدخل فيه la banque d'Algérie qui est la banque centrale. عباكم كل دولة عندها البنك المركزي تاعها. حنا en Algérie البنك المركزي تاعنا c'est la banque d'Algérie. هذه la banque d'Algérie تخدم بلو cours officiel. يعني تشوف تشري الدوفيز وتعاود تبيع له. تشري chaque année l'Algérie exporte كما قلت لكم تبيع بالدوفيز تدخل الدوفيز تعاود تشري به. Donc elle est obligée de coter le dinar, de voir combien le dinar va valoir باش تعرف شحال راهي تدخل شحال يتخرج. هذا c'est le cours officiel. Le cours officiel واش يقول باللي en juin 2019 1 euro كان يسوى 134 دينار. اليوم 1 euro راه يسوى 145 دينار. يعني في même pas في عام exactement juin 2019 entre juin 2019 et juin 2020 le dinar il a chuté de plus de 7,5%. يعني قيمة الدينار طاحت ب 7,5%. الناس تقول لي واش علاقة المواطن الجزائري البسيط كي يطيح الدينار؟ الناس ما يفهموش. يقول لك 7,5% c'est terrible, c'est une chute en une année, c'est une chute terrible. Mais en quoi elle est terrible يا جماعة pour le citoyen algérien؟ كي يطيح الدينار كي يعني القيمة تاع لا موني تاعك ناسيونال تطيح، واش يصرى من بعد؟ تروح تشوف لانفلاسيون. لانفلاسيون سي كوا؟ سي شحال يطلع لو شحال par exemple راهم يطلعوا chaque année l'augmentation des prix de la consommation par rapport au salaire تاعك. En Algérie على حسب لي ستاتستيك تاع لو غوفرنمون الجيريان يقول لك لانفلاسيون ديما راهي بين 4 et 5%. كي تحكم لو طو تاع لانفلاسيون سمعوني مليح تاع 4 et 5% plus la chute du dinar qui est de 7,5% par rapport à l'euro, ça veut dire que تعمل عملية اقتصادية ومالية quand on fait un calcul financier économique, ça veut dire que de juin 2019 ou juin 2020 les produits de consommation ont augmenté de 12% في العام. يعني البطاطا الكوفريت les produits de large consommation الخضرة الفاكهة الماكلة les produits alimentaires الحليب etc. Tout ce qui n'est pas subventionné par l'État. Parce qu'en Algérie, on a 17 milliards de dollars de subventions. Mais qui comme les autres produits qui ne sont pas subventionnés par l'État, où tu vois la conséquence de la chute à dinar
qui a chuté de 7,5% في عام من juin 2019 et juin 2020 par rapport à l'euro, زيد هذيك لا chute un 7,5%, 7,5%. Tu vas la calculer et tu vas l'additionner, le taux d'inflation qui est de 4 à 5%, ça veut dire عندنا une augmentation de 12% في عام. يعني كلش زاد ب 12%. بصح كي يزيد الاسعار كي يزيد ب 12% quand les prix vont augmenter de 12%. Le salaire de l'Algérien il a chuté de 7,5%. يعني القيمة اللي كان يخلص في juin 2019 3 ملايين. في هذيك 3 ملايين سنتيم les 3 millions de centimes en juin 2019, elles ne valent pas réellement 3 millions de centimes في juin 2020. نقص لها 7,5%. بصح القيمه تاع الدينار تاع الصالير تاعك راهو طاح ب 7,5%. يعني راهو قل من 2 ملايين و500. زيد نون سولمون الصالير تاع الجزائري طاح، زيد لي بري دو برودوي دو لارج كونسوماسيون ont augmenté de plus de 12%. هذه راهي مندبه كبيره. يعني القيمه تاع الصالير الشهريه عند الجزائريين طاحت ب 7% اكثر من 7%. قيمه الاسعار طلعوا اكثر من 12%. هذا هو pourquoi il y a autant de misère, autant de pauvreté. C'est pour ça que pendant le confinement الجزائري ما لحقش. على ما لحقش باسكو شاف باللي الدينار طاح، وكي طيح عنده quand la monnaie chute elle a un impact direct sur les prix de produits de large consommation. Il y a plus la monnaie تاعك طيح، plus القيمه تاع الشهريه تاعك طيح، plus la monnaie chute au niveau de sa valeur par rapport aux devises internationales, plus le salaire des Algériens, sa valeur, elle chute. Pourquoi? Parce que nous ne produisons rien. Là, 50% de ce qu'on mange, il est importé en euros ou là en dollars. Et tout ce comment on s'habille, comment on fait, tout est importé en euros ou là en dollars. Donc, le قيمة تاع الشهرية تاعنا راهي في علاقة مباشرة par rapport au prix auquel nous allons importer هادو les marchandises que nous consommons. Donc, في عام برك هاد العام entre juin وهادو هم لك دي طابلو يا جماعة. Ça c'est les marchés boursiers. هادو أرقام. والأرقام ما يكذبوش يا جماعة. ما يكذبوش. Augmentation de 12%, de 12% des produits de large consommation en une seule année. C'est terrible. الزوالي ما يقدرش، يعني الزوالي يخسر 7 le زوالي يعني le pauvre algérien il perd 7,5% de la valeur de son salaire et en plus il doit affronter une augmentation de 12% des produits de large de consommation. يعني خنقناه تاع الصح. كيف كي نروحو نشوفو شحال كي نقارنو الدينار الجزائري بالدولار. Quand on va comparer le dinar algérien avec le dollar. En décembre 2019, قربنا يعني ماشي même pas juin. En décembre 2019, un dollar américain كان يسوى 119 dinars algériens. En juin 2020, un dollar américain là où il soit 128 dinars algériens. Kima l'euro, le dinar algérien il a chuté face au dollar comme face à l'euro de plus de 7%. De plus de 7%, c'est-à-dire que il y aura pour tous les produits que nous importons en dollars qui dans l'Algérie vont être vendus quand tu calcules la chute de 7% plus le taux d'inflation de 4-5%, ça nous donne quoi يا جماعة؟ Ça nous donne une augmentation des produits de large consommation à 12%. يعني كلش يزيد يغلى ب 12%. وخده هاي لك المشكل الحقيقي اللي ماهمش يتكلموا عليه النظام الجزائري. دوك انت اليوم تعطيني الشهريه تاعي يعني خلص 3 ملايين، لو كان تزيد لي مليون والمليون هذاك اصلا ما زدتهوليش باسكو المليون هذاك القيمه تاع الدينار راهي طاحت. دوك يزيد لي 4 ملايين والدينار يطيح ب 7% في كل عام، معناتها هذاك المليون شغل ما زدتليش، نون سولمون شغل ما زدتليش دراهم، اون بلوس الاسعار تاع لي برودوي المواد الاستهلاكيه راهم يطلعوا ب 12%. 12% c'est énorme, une augmentation de 12%, notamment pour les simples bourses, pour les bourses très modestes. Donc, عبد المجيد تبون كيقول لك انا هذاك المليون اللي راهو يمدوه ماهوش ديباناج، يا بغي تملح به هذاك المليون ما يسوى والو، لانه هذاك المليون جزائري ديجا راهو فقد من قيمته بارابور الدولار بارابور لورو، وكي تمدوا الزوالي ما يكفيش باش يعاود يخلص 12% اللي زادت في المواد الاستهلاكيه. Ça ne suffira jamais. وكي نروحوا بعيد تبعوا معايا مليح، شوفوا يا جماعه كي نروحوا مليح واش يقول لك لي طابلو ce que ne dit pas le gouvernement algérien. لو كان نروحوا par exemple sur la période de ces 3 dernières années يعني entre 2017 et 2020. Entre 2017 et 2020
selon les tableaux qui sont à notre disposition, c'est des marchés financiers internationaux, ça ne ment pas. Tout est au niveau de la bourse, tout est traçable. À les chiffres, bin 2017 ou 2020, le dinar il a perdu plus de 16% face à l'euro. 16% de chute pendant ces 3 ans. Quand il y aura 16% de chute, c'est énorme. Entre 2015 et 2020, le dinar algérien il a perdu plus de 23% face à l'euro. C'est énorme. Kiff pour le dollar. Bin 2017 et 2020, le dinar algérien il a perdu plus de 15% face au dollar. Et entre 2015 et 2020, le dinar algérien il a perdu plus de 23% face au dollar. هذه واش معناتها يا جماعه؟ Encore une fois, qui يزيد le taux d'inflation تاع 4 et 5% في العام, عندنا un taux d'inflation de 4 à 5%, ça veut dire que depuis 2015, la cherté de la vie, elle a augmenté largement au-delà de 50%. يعني البرودوي اللي كان في 2015 اليوم راه زاد اكثر من 50% في 2020. لو برودوي اللي كنا نجيبوه نستهلكوه باسكو ما نخدموش في الجيري, نجيبوه من الامريكان ونجيبوه اون دولار, نشروه اون دولار ونشريوه اون اورو, كي ندخلوه للجيري باش نبيعوه راه يسقى منا 50% plus cher depuis 2015. Pourquoi? Parce que la monnaie elle a chuté de plus de 23 voire 25% sur le cours officiel. Sur le cours officiel. Des augmentations de 25 à 30% depuis 2017 pour les produits de large consommation. Et si on revient depuis 2015 à 2020, maintenant les produits de large consommation en Algérie ils ont augmenté de plus de 50%. Ce scénario il s'est produit dans 2 pays. Le Liban, Lebanon la faillite, parce que parce que la monnaie libanaise elle a tellement chuté. Elle a tellement chuté que الناس ما تقدرش تشري. ما كاش من اللبناني كي يخرج ما عندوش كلش غالي. كلش غالي parce que القيمة تاع la monnaie تاعو طاحت. Ou le deuxième pays où ça s'est passé comme ça, c'est le Venezuela. Le Venezuela, c'est la même chose. Qui m'a l'Algérie d'ailleurs, le Venezuela, c'est un pays pétrolier, عايش بالبترول, etc. Ils n'ont pas diversifié leur économie. عندهم مشاكل سياسية مع المعارضة. عندهم جماعة حاكمين البوفوار ما مش حابين يطلقوا. Avec tout l'amour, moi j'ai beaucoup d'amour et d'affection pour Chavez, pour Hugo Chavez, qui a réalisé des choses, mais qui a merdé sur beaucoup de choses. C'est exactement ça. Le Venezuela, Lyon, il y a 2 ans, 2 ans, lorsque la crise a commencé il y a 2-3 ans, parce que tout a augmenté de manière phénoménale alors que la monnaie a baissé de manière phénoménale. Et c'est ça le problème sérieux de l'Algérie. Donc les salaires algériens, تك تمد له الصالير الجيري تمد له 5 ملايين في الشهر ما يلحقش, باسكو في ال5 سنين اللي فاتوا راه نحيت له 50% من القيمه الاجتماعيه من القيمه التجاريه تاعو, يعني لو بوفوار داشا تاعو tu lui as pris plus de 50%, parce que les produits ont augmenté يا جماعه depuis 50%. Et ça je parle uniquement au niveau du cours officiel, parce que le cours officiel ما يخدموا bien les marchés internationaux. Réellement le dinar, le cours du marché parallèle, il a chuté de plus de 50% en 3 ans. يعني كيف الحق الدينار ولا 1 euro يولي يديك اكثر من 200 دينار. Donc عندنا une monnaie faible. والدينار تاعنا c'est une monnaie de monopoly. ما عندنا impossible l'Algérie يقدر يعيش مليح. Impossible يقدر يعيش بقيمته. Impossible يقدر يعيش بالكرامة تاعو. Ce n'est pas possible ni d'être épanoui, ni de développer économiquement le pays, ni de s'en sortir face à la cherté de la vie. Au contraire. Maintenant, باش نفهموا مليح, une monnaie faible. Elle est bien pour certaines situations. Les pays qui ont une production nationale, ça les arrange une monnaie faible. Parce que plus la monnaie elle est faible, plus ton produit est compétitif par rapport aux autres produits des pays développés. Si la monnaie elle est faible, tu peux exporter, tu peux gagner des parts de marché. C'est pour ça les Américains واش يديروا كون عندهم مشاكل اقتصادية ينقص من قيمة الدولار. كي ينقص لك من قيمة الدولار, les États-Unis peuvent exporter plus et concurrencer la Chine et l'Europe. Ça s'appelle la dévaluation. بصح حنايا ما عندناش une dévaluation réfléchie ou une dévaluation intelligente. حنا عندنا une dépréciation. Ce n'est même pas une dévaluation. C'est-à-dire que la banque d'Algérie تنقص من قيمة الدينار يطيح parce que ما عندناش نمو اقتصادي, ما عندناش اقتصاد وما عندناش une production nationale. On ne produit quasiment rien. On mange pour 9 milliards de dollars chaque année, on s'habille, on doit importer.
Les machines, on les importe. Les voitures, on les importe. On importe tout. Le doigt, on l'importe. 50% de nos médicaments sont importés. Yani, on est dépendant de l'étranger en tout. Donc, on n'a pas de production nationale. Mais la monnaie تاعك طيح زيد غير طيح وطيح وطيح parce que la situation économique تاعك راهي en sous-développement, sous-développement, sous-développement. وهادو لي طابلو راهم يقولوا لنا باغ اكزومبل بلي لا شوت يا جماعه depuis un mois par exemple من الشهر اللي فات يعني ملي بدات ليبيديمي دو كورونا فيروس مش من بدات يعني صافي 3 موا ملي بدات ليبيديمي دو كورونا فيروس براتيكمون صافي لو دينار طاح دو بلو دو 7% في عام في 3 شهور في 3 شهور الدينار طاح de plus de 7% face à l'euro. Depuis 6 mois, depuis l'arrivée du président Tebboune au pouvoir, le dinar il a reculé de plus de 8% face à l'euro. Ce qui est très grave. Et c'est la même chose. Depuis l'arrivée de Tebboune au pouvoir, le dinar il a chuté de plus de 7% depuis 6 mois, depuis l'arrivée de Tebboune par rapport au dollar. Et depuis le début du coronavirus, il a chuté exactement de plus de 6%. معناتها الازمات الاجتماعيه والازمات الاقتصاديه اللي راح نعيشوها يا جماعه من قبل من مور كورونا فيروس راح يكونوا رهيبه باسكو الالجيريان راح يخرج بجيوبو متقوبين. علاش جيوبو متقوبين؟ باسكو تبون البارح يقول كاين ناس راهم يديروا مانيبيولاسيون راهم يحبوا يمانيبيليو لي زالجيريان باش يخرجوهم. يا الفاهم ماهمش لي زالجيريان حتى واحد نو مانيبيول. C'est ça qui te manipule, c'est la loi de l'économie et des finances, c'est la logique financière, qui est une logique implacable. La monnaie تاعك elle est faible, l'économie تاعك elle est très faible. راك تخسر في الدراهم وكل من اللي بدا. Vous vous rendez compte? Un recul de la monnaie, une baisse de la valeur du dinar de plus de 7% depuis 6 mois, c'est énorme. 8% par rapport au dollar, par rapport à l'euro depuis 6 mois, énorme. معناتها الشهريه الجزائريه ملي جات تبون ورواح راهي نقصت من القيمه تاعها والدينار راه نقص من القيمه تاعو. سيتادير مور لا بيريود تاع الكورونا فيروس راح نلقاو روحنا بدينار ما يسوى والو. الشهريه تاع الجزائريين ما تكفيش باش نحن نشرو بها دي برودوي، ما عندناش باش ناكلو. وهنا رانا رايحين في السيناريو ليباني ولا فينيزويليان. سيتادير الناس ما عندوش باش ياكل اوبليجي يخرج برا. اللي ما عندوش باش ياكل يلقى روحو يسرق، يلقى روحو يخون، يلقى روحو يحب يقتل، يلقى روحو يحمي ولادو. Et c'est ça le risque pour l'Algérie. Et c'est ça le risque. Tout est dans ces tableaux. Tout est dans ces schémas par rapport à la faiblesse et à la chute de la valeur du dinar. Une monnaie chute, voilà, je taille la monnaie, mais un développement économique, mais un croissance économique, mais un une bonne politique monétaire, tu es un pays sous-développé, on a des problèmes politiques internes. L'Algérie, elle est sur la très très mauvaise foi. Très mauvaise pente. C'est la mauvaise... Pourquoi? Justement, à cause de la mauvaise foi de ses dirigeants. وهذا المشكل حتى واحد ما يتكلم عليه في الجيري. Bien sûr, l'Algérie, نحبوا نديروا les polémiques stériles والخرطي etc. Et attention, c'est vrai que le problème date depuis le régime de Bouteflika, puisque la chute de l'euro, du dinar face à l'euro et au dollar, c'est pratiquement depuis 5 ans. Mais 2015 comme les statistiques depuis 2015. Mais depuis janvier 2020, cette chute elle est accélérée. C'est-à-dire واش خسرتو واش خسرناه في 3 سنين واش خسرناه في 3 سنين عامين رانا نخسروه في 6 شهور في قيمه الدينار. Ça veut dire que غدوه ان شاء الله من la fin de l'année 2020 on risque d'avoir des augmentations des produits de large consommation de plus de 20%. زيد لها les 40-30% من 2016-2017 معناتها الشهر الزوالي الجزائري ما يلقاش باش يعيش، راح يتقتلوا الجوع. وهذه حقيقه. وانت هادو الناس عايشين بلي ريزيرف دو دولار، لي ريزيرف دو شونج يخلصوا puisque tu ne consommes pas pour la production nationale, tu vas les dépenser à l'étranger. C'est quoi les réserves de change que nous avons? C'est une année d'importation, une année et demie d'importation يا جماعه. C'est une année et demie d'importation. C'est quoi يعني وشنو dans l'histoire d'un pays, dans l'histoire d'un pays عام c'est rien, c'est une virgule. في تاريخ امه في تاريخ بلاد une virgule شد عام برك ما كان والو. C'est très dangereux. La situation est très dangereuse يا جماعه. الناس راكم تخرجوا تشوفوا الناس راهم يروحوا لي مارشي، راكم تشوفوا الاسعار كيفاش ولات، راكم تشوفوا كيف الزاولي ما راهوش يعيش.
باسكو قيمة الدينار ما راهيش تسلك، والدينار هو غير يطيح، ارقام رسمية، سي دو لا سيونس. هذا ما راهوش هذه ما راهيش خرطي ولا ما باليش الشيخ بالاحمر والشيخ بالاعور ولا ما باليش، هذو راهم ارقام رسمية، ارقام رسمية. c'est-à-dire que c'est des marchés internationaux. 8% de recul depuis le début de janvier, et nous sommes encore au mois de juin. C'est-à-dire que maintenant septembre, on risque d'avoir des chutes de la valeur de la monnaie du dinar algérien encore plus importantes. C'est une situation bel et bien catastrophique. Et c'est ça le cœur du problème. C'est l'incapacité du régime algérien à juguler les problèmes monétaires, à insuffler une dynamique économique, à relancer l'économie et finalement à protéger le plus pauvre, le plus fragile. وهذا le pauvre et le fragile هو راح يخرج لكم برا، واللي ما عنده والو في كرشو كي تديه الحبس ماذا بهم يدخلوا الحبس، وما في الحبس عنده ياكل باطل، ماذا يقول لك غير ديني الحبس تاكلوا باطل. La situation elle est explosive. Ce n'est pas de la rigolade. Il faut vraiment prendre au sérieux cette histoire. شوفوا لبنان كيفاش راهي اليوم على جال la chute de la monnaie libanaise. شوفوا le Venezuela comment il est aujourd'hui à cause de la chute de sa monnaie, le bolivar. Faites très attention يا جماعة. Je vous remercie énormément. J'espère فدنا لكم اليوم. قدرنا نفهموكم شوية مشاكل اقتصادية وسياسية معقدة. Je voulais vous parler de beaucoup de sujets aujourd'hui, mais déjà j'ai épuisé pratiquement 1 heure. نخليكم vous digérer directement. Redon, Inch'Allah, on va parler de d'autres sujets, de d'autres dossiers. J'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions ou là des interrogations, nous sommes là. Qawala khair, sabhou bkhair.